दोस्तों हमारे पास है आज वीवो का नया मॉडल V30 Pro। वीवो ने बताया है कि दुनिया का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है और बॉक्स में क्या क्या दे रखा है। बॉक्स के अंदर दिया हुआ है एक ट्रांसपेरेंट बैक केस। केस की क्वालिटी नॉर्मल सी है। यूजर मैनुअल्स, ये 80 वॉट्स का फास्ट चार्जर विद टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, अनसिम इजेक्टर टूल। तो ये था बॉक्स के अंदर। चलिए अब इसके डिजाइन को जानेंगे। पीछे ग्लास दिया हुआ है। स्लाइटली फिंगरप्रिंट्स आएंगे बट इतने दिखेंगे नहीं। ग्लॉसी लुक है। लाइक हम अगर मोबाइल को फेस के आगे रखेंगे तो हमारी फेस भी नजर आ जाएगी। यस, ब्लू कलर लुक्स गुड। और फ्रेम मेटल का नहीं प्लास्टिक का दिया हुआ है। अनकर्व डिस्प्ले लुक्स को और भी बढ़ाता है। एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये कि 200 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। वीडियो के एंड में गेम्स भी खेल के देखेंगे। ऊपर एक माइक्रोफोन मिलता है और राइट साइड में वॉल्यूम बटन्स एंड पावर बटन। नीचे के साइड स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन, अनसिम ट्रे। और लेफ्ट साइड खाली छोड़ रखा है। सिम ट्रे चेक करते हैं। हाइब्रिड सिम ट्रे है। मुझे मोबाइल का लुक और डिजाइन ठीक लगे। कैमरास भी अच्छे हैं। बाकी इसका लुक आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना। तो चलो अब गेम्स का मजा लेते हैं। How far away are you? There was another broadcast. It's spreading faster than they thought. You should be here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. Mother... Oh, shit! Maggie. Please don't. Are you there? Hello? Please be okay. Alan! Oh, the truck's wrecked. I'm okay. I'll get to you. Are you there? Are you okay? Where are you? I'm okay. I'm on foot. Jesus.
What? They're everywhere. There's so many this time. Where? We're coming to get you. No! Take Maggie to Dad's. Barricade the windows like we practiced. Helen, I'll get to you. You went too far out. Yeah, I told you so. I get it. तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।